أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. आप सादा साहब की महफिल के लिए बैठे हैं, ये कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह कहने से आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. थोड़ा इधर में